يترب تعبيد اجري زي تخلى لما ما يقابل الاسهل تحنقير امدات حزلي اتارينا يو عين الحياة رينا وداتو لكي ما تنقعات عبيتو ستارون تقبل مشتو عقل حزبي تتناقفو قالت من الامان اللو ستنكف ففدك سنبي لين محر قبر ملسحا እንደ ኢትዮጵያስ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። ሰላም ተኸታተልቲ ፋዕበት ሚዲያ ከመይ ጽንሑ አነ ጽቡቕ ኣለኹ ንሳትኩም ጽቡቕትሉ ተስፋ እንዳገበርኩ እምበር ሕጂ ኸ ገለ ቪድዮታት ሒዘ መጽ ኣለኹ ቅድሚና ወንባለይ ግን እቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡውን ሼር ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ እምበር ናብቲ ሕጂ ሒዘ መጽ ዘለኹ ብለኩም ሓቢርና ንከታተሎ ልካችንም ቦታችንም ችሎታችንም እናውቃለን። እንደ ኢትዮጵያስ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። ሚሳኤል ብዙ ምንድነው ጄት ብዙ ትጥቅ ብዙ ደሞዝ የሚከፈለው ወታደር ሊኖር ይችላል። የኢትዮጵያ አይነት ግን ተልኮን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መፈጸም የሚችል ችግር ተቋቁሞ አገሩን አስቀድሞ ራሱን አርክሶ የሚሰራ የለም እና እኛ ልካችንም ቦታችንም ችሎታችንም እናውቃለን። እንደ ኢትዮጵያስ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም። ሚሳኤል ብዙ ምንድነው ጄት ብዙ ትጥቅ ብዙ ደሞዝ የሚከፈለው ወታደር ሊኖር ይችላል። የኢትዮጵያ አይነት ግን ተልኮን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መፈጸም የሚችል ችግር ተቋቁሞ አገሩን አስቀድሞ ራሱን አርክሶ የሚሰራ የለም እና ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ንናይ ኢትዮጵያ ዝመስል ሰራዊት ኣብዚ ገጽ ምድርስ የለን ንዓና ዝመስል ከምናትና ዝበለ ሰራዊት ወይ ሓይሊ የለን ኣብዚ ገጽ ምድሪ ንሕና ኢና ቀዳሞት ዘርክበና የለን ምናልባሽ እቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ኣፅዋር ብዙሕ ነፈርቲ ብዙሕ ምሳኢላት ክህልዎም ይኽእል እዩ كمون بزح دومز زخفلو كلو يقول يوم انت خمزناتنا سراويت جن بتحط دومز نخلو تتصاويرو نخلو عقل غيرو علامو زهرم شتو زهرم سراويت ابزغص مدري يلن عنا زركبنا يلن زمسلنا يلن زبل طراط نفسن يودالو نزا مدري قدرينا يتعزو لا يدك تمكحتن طراطني زبل زلو بزغونه كنرينا اتوم فانو انتاي جبر ملسخن زبو تايك أنسو خمس بلن سلام تايكم ملسيه بمو حبيرنا هنكاتولينا انتوخنا جن إذا إثيوبيا بجكاتن كحتن فكران دانكيران يبلان كاله كم زمسلنا عايز ومن إثيوبيا مرحتي التمرتي ويتدقرس ني حاسوتنا ني فخران ترى يقد يزوهابهم بخوم يوم مثلا زمرعو أي فلتني جن كم زوجات سنة إحنا ودينا له ماشم عقتا ودينا له مبر إذا السودان زري هم ياهم زحلفه أبي أبصي حتى نرى نتي كلمة حجي زصحبوا مريت مستوى أسوس زقت أمم كنا تدرينا لنا أنت قلنا قلنا حنا يسكت سلتها توصلنا إني سرعتاችን እንደዚህ ነው ምን ገመገመው ምን ለካው እንደገና ደግሞ ዴይሊ ስለ ሰራዊታችን ውስጣዊ ሁኔታ ያየን ያስተካከል የገነባን ያጠናከርን ስለምንሄድ ሲያምራችሁ ይቅር መባል አለባችሁ እነዚህ ሰው ታይዝቡ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ጊዜ ድማኔ ነትናትና ሰራዊት አውሽጡ ዘሎ ነገራት ዝጎደለ ዲገለ ዲ እንዳአረምና እንዳማሐይጅና እንዳጸገና ስለ እንኸይድ ገለመለ ብለና አሉ መቼም ቀጽል እስከ የሚል ነው እና ምንድነው አልሸባብ የኢትዮጵያ ትሬት አይደለም በፍጹም ትሬት አይደለም እንደገና ደግሞ እኛ በጣም ተወጥረን በጣም ተለጥጠን እንደው አቅም አንሶን እዚህ ተጠምደን ሌላው የሚገባብን አይነት አገር አይደለንም እና አትስጋ ነው እጂና ናሲ ከም በዓል ሸባብ ገለመለ ሪና ወይድማ ካለ ነገራት ተወሰخت ነገራት ሪና ዝኸብደና ወይ ዝብርታዓና ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን በዚ ነገር እዚ አይተሰቆፉ አይተጨነቁ
ተረጋግኡ አጆኹም ይዝብሎም ዘሎ ነቶም ኢትዮጵያውያን እዩ ከረጋግ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ በጃራን ጥራጥን ፈስንሲ ነቲ ህዝብ ከረጋግኡ አለሁ ኃይለኒ አለና ዘዝግ ይብልና ንሕናስ ሓያላቲና بحفش نتي فانو نتي الشباب زبال كم أون أناكشنة كاوم سقات سلزلهم يوم سقات كم زي بلهم مسيلهم قريبهم ززارو زلوا خوين اسمع عننا عي سكاجين نقصل እንደው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እርሱን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ሰሞኑን የወታደራዊ ዲፕሎማሲ ጉዞ ላይ ነበራችሁ የነዚህ ጉዞዎች ዓላማ ምንድነው የተገኘው ውጤት ምን ይመስላል ቅድም እንዳልኩ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሆኖ ቀዲማ ከምዝበልኩ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ዓለም ዝተፈልጠ ሰራዊት ወይ ድማ ፍሉጥ ኮይኑ ዘሎ ማለትሲ ከምዚ ፌመስ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት በቃ ፍሉጥ ንዛ ዓለምናሲ ዘዛረባ ሰራዊት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እስከ ቀጽል ወይ ጥራት እኛ ጋ ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል ሰብ ብናትና ወይ ባአና ወይ ከአ ንሕና ከነሰልጥነሎም ዝደልዩ ሰባት አለው ሰራዊት ቆይ ከሰልጥነሎም ንዓለምሲ ሰራዊት ከሰልጥኑላ ኢትዮጵያስ ንኻልኦት ሃገራትሲ ሰራዊት ከተሰልጥን እያ ትድለ ዘላ ተባሃጊት ኮይናላ በቃ ዝሓያል ሰራዊት ከመይ ገርኩም ይኹም ሰሪሕኩም ከመይ ዝበልኩም ይኹም ውሕላት አንቱም ሰብስልቲ ንዑስ ከመሃሩልና ይዝባሃለለይ ዘሎ مسنا يغريتو يا جماعة الكرام تايمو كوميديان تاريخ استساقيها سوزي كو سرحة قديفهم يوم نبعل سوزوني النوسي سرحة قديفهم يوم كم يقولون بعل سوزي الناس صرحوا البوليتيكا نبعلو سي تي نريو زل الناس كوميدي تغيرنا حجس كابيهم سيهم كسرحوا ندا قدومهم ندا منطلوهم بعلهم ماس ميديا مسيهم ندا صرحوا كوميدي زسحقنا معنا حجس اي تحازلهم يهم بعل سوزينا انت يكونهم كوميدي زي صرحوا تفيهم كافز بقليت بولو تقدمهم بقى نهلوكم زيهم لا تواصوا بعلهم سي كمي التواصل اي كون حجي خال سوزنينا كمي يقولوا كوميدي خساقنا نسرح خال مغنياتو 100% صورو بيور كوميديان بعلو باكل مسي اندا توسسي كمي لناينامو كن حاميهم نبعل سوزي اي تحازلهم يهم بخلا يكون طفيهم نازلو اسكا غصل ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሆኖ በቃ ሰው እኛ ጋር ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል በቃ ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል ፓይለት ማሰልጠን ይፈልጋል በቃ የምንድነው የከባድ መሳሪያ ምድብተኛ ማሰልጠን ይፈልጋል በቃ ፓይለት ዶ ሰራዊት ዶ ከቢድ መሳሪያ ዶ ዘሎ ዝባሃል ወታደራዊ ትምህርቲ ንሕና ከነሰልጥለሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ባዕና ክስልጥኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዓለም እዩ ዝብለና ዘሎ እዋ ኤርትራ ካብ ዓለም ወፃኢ ኣብ ማርስ ጃ ትርከብ ኮይና ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዝመሃሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ማለት ሲ ወታደራዊ ንምህሮም ነርና ኢና ተዘይተጋጊና ብዝሓለፈ ኩነታት ምስ ገጠሞም ሲ ሰራዊቶም ወያነ ምስ ልሓሰቶ እንታይ እዮም ገይሮም يمهرلهم نيرهم زي وصحكيو اتنا ኢትዮጵያ ግን ريوهم ما ينعقب كل جزء ما ينعقب بقى نحن حيالات كنمثل كوميونتي بروباغندا زبال ازيو بروباغندا كم زيو حدا بعل سلطان امصيخاني حسوت قالات ويني حسوت تمرتي ويني حسوت انفورميشن تهبهم من تهزبي بحسوت انتي تنفي قفبل سوق يلو بقى ترغاغي وي دماني كال نعو زصلو زصارورو اندحرالو نسوقا كرعد انت زي كوينو حنتي حق تبهل يبلانا بزغال زياري ويا قصلسك የኛ ሰራዊት የግንባታ እሴት ይፈልጋል ስለዚህ እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያረጉናል በቃ ይጋብዙናል ኢንቫይት ያረጉናል ስለዚህ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ እኛም ጋና በቃ ዓለም ሲ ትድግፎም ትጽውዖም نعم اسكنتم جغانو كما يزبلكم سراويتكم كما يزبلكم حياتكم نعم اسكن ابلت عالم بقى تغابزوم تصوعم بقى بعل بلهان جولا زمرحو سراويت اثيوبيا از جغنا نعسكه الومسي
يصوعوا بقى كابتو زلوهم كأني دقفات قبرلنا حجزات كقبرلنا يزبل زلوه تأسواري زهون وننحد هيد كافريك أو تفادا باريا تترخيب كذا هو بخوه تحرك ولدني لهم كم زجيرنا الكائن دابولو يشامو تقع ساندي ثاني عالم زيهم يمتم مرحتي يوم بلوسك نغيد ወዳጅ እንደው ያንተን ወዳጅነት ፈልጎ ከግማሽ መንገድ በላይ ሄዶ ሲጠራ አቤት የማትል ከሆነ ራስን አትሸጥም ማለት ነው። እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ። እኛም ጋኢ እኛም ጋር እንነጋገር። እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ። በቃ ጻውዒት ወይ ድማ ዕድሜታት በዚህ ወሲ ተሸግሪ ይዘሎ በቃ نعم سنة نعبنا بنا نعبنا بزي نعب بجخنا عنا بصحنا يا أخا أنت حيا الجنا كم يزبل كسره التفري نعسك النابول دشوق جروه على ما شجراتني بصعوعي تزبل الناس والله بقى نعم بزي أنت حيال أنت جنا صاخة تفري لهم كا دايما عاري غريدة يزبل لكم زلوا قولوا بيسحقني نعي كمزي بوؤنا تيزبل لكم زلوا يسحقني يزي كمزي انتاي ترات إزتا انتاي بسيطة زي كأزل اسكي إنيام غائي إنيام غا ننغاغر إنيام غا ندرادر إنيام غا نفرارم يميل لمن تقريل نفرارم أبزي دما بزي أخمزي أنكبر نعمسك نسامة مع أبزي ندابولو وعني عقلو زوز بابولي زولو بعلم ملتي هتسوعو زلا بقى راشاي تبل أمريكا تبل زلو مش هلك أبزي مدرزي حيالا زبالا بع الإمارات جلسي ونسوكو شحن حيزي ملمن صغير زولو بجها سلام مريم بجاهم تأمينا تفعنا نايدرون مجزسينا أنت فانو مثلا أندا بلخا عد خيدو بجاخاتكم أندا بلخ لمن زوعل زلو سبكوي أي درون تاونا كلاش لكلاش نقطمنو نامتاي كيرو والله كم زي عديمهم نعو نعسك نجرنا ماغرنا سراويت كمهرلنا زبلو خم زبلو غيري زغرب لنا زلو واي ترى تنفسن اسكاتصل ምንድነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ያለ ነገር ወደነሱ ትራንስፈር በቃ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኃይል ጥበብ ናይ ሰራዊት ሲ ናብ ዓዶም መታን ትራንስፈር ከገብሮ ማለት ናብ ዓዶም መታን ከተአታትዎ ኣብ ዓዶም ዘሎስ ከም ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ መታን ክሰጋገር ትናቶም ኃይል ሰራዊት ማለት ይድኹም ይዘሉ ተን ዓለማት ዘለዋሲ እተን ዝዕድሙኦ ዘለዋ እተን ክኸደን ዝቀነየ ጢልጢል እንዳበለ ክኸደን ጽንሕ ሸሓኒ ሒዙ ማርያም ታብኩም ኩሎም ዝቀነየ እዚ ተገምጢሉ ንዖም እንታይ ዝብሎም ዘሎ በቃ ጻውዒቶም ንዓይ ዝጸውዑ እቲ ኃይልና ስለ ዝፈልጡ ጥበብ ሰራዊትና ስለ ዝረአዩ ካባና ክልቁሑ ስልትታት ይዝብለና ዘሎ ወይ ጉድ እስከበል ተቀደድ ይልቃ ይባሐሶት ቀጽል በል ስለዚህ ይጋብዙናል የታንዛኒያ ከዚህ ከድሮን ጥቃት ጋር በተያያዘ ሰራዊቱ ህዝብ መሃል የድሮን ጥቃት ፈጽሟል የሚሉ የተለያዩ ጅምብሮች እየወጡ ነው ያሉትና ይሄንን በተመለከተስ የሚሉት አለ ድሮን እኮ የተሰራው ለጦርነት ነው ለውጊያ ነው ድሮን የተሰራው የገዛ ነው ልንዋጋበት ነው እንጂ ድሮን አለን ይያልን በሚዲያ ልንገልጸው አይደለም እዚ ዝውሮ ዘሎ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ድሮናት ሲ ብዛዕቡ እንታይ ክትብለና ትኽእል እዚ ዝውሮ ዘሎ ድብዳባት ናይ ድሮን እዩ هو ድሮን ዝገዛእናያስ ወይ ዝማ ዝሓዝናያሲ ንኽንዋጋኣሉ እዩ ዳሕራይ ከኣኒ ክንጥቀመሉ ዳእምበር ዳሕራይ ከኣ ኣለና ዲብልና ንልና ክንነግር ኣይኮንና ንሕና ንሰብ እንደሊ ግን ሓደ መሳርሒ ናይ ኩናት እዩ እውን እቲ ድሮን ዝበሃል ሲ ሓደ ከም መሳርሒ ናይ ኩናት ዳእምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ዘፍሊ የብሉን ይዝብለና ዘሎ እስኪ ቀጽል የጦር መሳሪያ ነው ልክ እንደ ክላሽ ያቅሙን ይሰራል ሌላውም ያቅሙን ይሰራል ድሮንም የራሱን ስራ ይሰራል በቃ ልክ ከም በዓል ክላሽን ከም በዓል ብሬን ከም በዓል ቡምባ ከም በዓል ወይ ከም ዝኾነት ዓይነት ናይ መሳርሒ ናይ ኩናት ከምኡ ከም ዝኾነት መጠን
ድሮን ካ ኩሙ ዓቕመናታ ትሰርሕ ማለት እዩ ከከም ዓቕመን ከም ዝሰርሑ ተናጽዋራት ወይ ትምሳይላት ዝሳታ ድሮን ካኒ ኩሙ እያ ከም እኔ ሓንቲ ዳንበር ዝተፈለየ ነገር የብላን ይዝብለና ዘሎ እስከቀጽል ድሮን እኛ የምንጠቀመው ለስብስብ ኢላማ ነው በወታደራዊ አባባል ስብስብ ኢላማ የሚባል ነገር አለ ስብስብ ኢላማ ማለት የጠላት ጠንካራ ቋጠሮ ማለት ነው የጽንፈኛው ስብስብ ስናገኝ እንመታለን በድሮን ገጥሟል እኮ እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው መትካዕቲ ንሓደ ፍሉይ ዕላማ ፍሉይ ቦታ ኢና ንገብሮ ማለት ሲ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ዘለዎ ሰብ ናይ ሰራዊት ዝተኣከበሉ ዲ ወይ ድማኒ ኣብ ሓደ ናይ ኣጽዋር እቲ ዕላማ ናይ ድሮን ማለት ንሓደ ፍሉይ ዕላማ ኢኻ ትጥቀመሉ ድሮን ወይ ከምዚ ከበድቲ መሳርያታት ዘለዎ ቦታ መኽዘን ዘለዎ ቦታ ሪኢኻ ሓይሊ ጸላኢ ንኸተድክም እዩ ዝግበር ተጠቂምናሉ እውን ኢና እኮ ብዙሕ እውን ቀቲልና ኢና ብኹሙ ብለናሉ እንተኾነ ግን እቶም ፋኖ እንታይ መልሲ ከም ዝብዎ ክንሪኦ ኢና ሓቢርና እዚ ግን ህዝቢ እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ ምሓራ ብድሮናት ገይሩ ጨፍጭፎም ኣብዚ ከነምጽኦ እቲ ቪድዮታት ስለ ዘይከኣል ቆልዓ ሰበይቲ እዩ ቆልዓ ሰበይቲ ዝብለካ ዘለኹ ተራይ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሪኦ ኣሎ እዩ ከምቲ ንሕና ዝረኣናዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሪእዎ ኣሎ እዚ ዝሕስቦ ዘሎ ሓሶት ግን ከመይ ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቆበሎ ዝኽእል ስለምንታይ ህዝቢ ምሓራ ቆልዓ ሰበይቲ ሲቪላት ማለት እዩ ቅድሚ ዓይንኻ ዝረኣዩ ቆልዓ ሰበይቲ بدرون كم استلاحسوا ترى إله سلازي هزبي تبي أسقيل يريو مالت ديو أبزي ويس كله بزغنا تزجبروا زلوجن نب هزبي يوتي كند إعلام كوين زلوا هزبتات وين حرستات إم قاتلوا زرعي زلوا بدرونات زقداي جن قليل يكونن أب هزبي شاف زجبر نبيناي أنفتوز دو دحرينتي هجر ملو أب كلمتي زرعي قص بقص دا بالعكايز خيد خمسي سكاصل እኔ መሳሪያ ልመርጥለት ነው ብርሃኑ ጁላ ደግሞ አኔ ማለት አጽዋር ክመርጸሎም ደን መዋጊ ይልናለው ዝመወዳታ ብርሃኑ ጁላ ዝቦሎ ኢላ ጀሚር አላህ አዛ ንፋኖ ዘዛራረበቶም ማለት እዩ ንቀጽል ራን በድሮን መጨፍጨፍ እንቀጥላለን ሲሉ እየሰሩት ያለውን ዓለም አቀፍ ወንጀል እንደሚቀጥሉበት ጠቁመዋል በዚህ ላይ ከምት ዝቦሎ ጨፍጨፍ ድሮን ሲ ክንቁጽሎ ኢና ጌና አይነ ቋርጾን ይናሉ ይቁጽሎ ውን አሎ ብርሃኑ ጁላ خمس بلو مالتيو إذا خزارب صنع برهانو جلا زي يقدموا حيالاتنا عناز مسليلن قبلنا صنع جنرال جلا بحال زلو سي اسكازلو ላሽ የሰጠው የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ዋርካው ምሬ ወዳጆ የብርሃኑ ጁላ ጦር ንጹሃንን መጨፍጨፉን ቀጥሏል ይላል አክሎም ፋኖ አይማረክም መማረክ የራሱ የብርሃኑ ጁላ ባህሪና የወታደሩ መገለጫ ነው ያለ ሲሆን እየቀባጠሩ ያሉትም ስለጨነቃቸው ነው ብሏል በቀጣይም የትግሉ ብርሃኑ ጁላ ከምት ዝብሎ ክንማሩ ኮሚና ነዞም ፋኖ ዝባሃሉ ገለዝ ብሎ ዘሎ ሲ ንገዛር ሱስ ተጨኒቁ ስለ ዘሎ መምራክሲ ናቱዩ ንዑ ዳብልዎ ሱኹም ዝማረክ ዳፍለጡ ዳንበር احنا فانو ساين مارخنينا تزمارخ بعد عمل زغنا ناي ممراخ نسيو زمارخ مالت سي قدم حجي تماريخ نير نديو بزغنا خوين كن مالت سي منكم زمارخ خافلوت يو تقديمي زربا يدلي نيزي كن حجون بعد عمل سلا زغنا اسو يخدغم دوليمبر نعنا نفانو سي ايركبلنا نيو يمزبلو زلو نحنا اينا نعوخن مارخو مالتي بتزاور منغدي اسكن خين نقصلو ሜዳው ወደ ራሳቸው እንቀይረዋለን ሲል ተደምጧል እየጨፈጨፈ ነው ያለው እስካሁንም ያደረገው ሰምታችኋን ሰሞኑን መካነ ሰላም ላይ አካባቢ ንጹሃን ላይ ያደረገውን ካሁን በፊት ሸዋ ላይ የተደረገው በላሊበላ የተደረገው ነው ውጫሌ በተለያየ ቦታ ላይ እየጨፈጨፈ ነው ጨፍጨፋውን የተፈጠለ ነው ተጨፍኩም ማለት ነው ምን ብሎ ምን እንደሆነ አልገባኝም እዚህ ላይ ማለት ነው እነሱ በመድር ላይ ያላቸው ሁሉ ህዝብ ላይ ያጠፋ ነው ያለው ማለት ነው ሌላው ነገር መማረክ የሱ ልምድ ነው ልምዱ በሱ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው ከዛ ውጭ እኔ በጦር ሜዳ ላይ ያማራን ጥላቻ ስላየኋቸው በዛ ነው ምርር ብሎኝ እንደወጣ ያስገደደኝ የነጌታቸው ጥላቻው
ገብቶኝ ከጀርባችንም እያስወጉነ ስለታገልነ ያነ ገብቶኝ ስለሆነ ለትግል የወጣ ነው። ለዚህ አማራ ህዝብ ሊደናገር የሚችለው መንገድ የለም። ገበሬውም ሰብሉን ሰብስቦ ጨርሷል። ከዚህ በኋላ የሚዛትለት ዛቻ ለማን እንደሆነ ያውቀዋል። ምንም ችግር የለም። ትግላችንን እንድንበረታ ነው የሚያደርገን እንጂ ደንግጠን እንድንበረከክ ስለማያደርገና የሱ ንግግር የሚገርመን ነገር የለም። ስለተጨነቀ ነው። ሰራዊታችን ከዚህ እስከ ሸዋ ላይ አብሮ የሸዋ ጀግኖች ጋራ ተጣምሮ እስካሁን ድረስ እየታገለ ያለው ማንም አይደለም። ምስራቅ አማራ ፋኖ አብሮ የሸዋ ወንድሞቻችን ጋር እየታገላለ ሙሉ ወሎ በማንኛውም ተራራ ተቆጣጥረን ይዘን እየታገልን ነው ያለው። ወደፊት ሁለተኛው ምዕራፍ የህማን ሜዳ እንጀምረዋለን። ስለምንዘጋጅበት ምንም ችግር የለም። ይሱም የፈለገውን ነገር እያደረገ ነው። አሁንም የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚገድበው ነገር የለም። በዚህ ደግሞ የአማራን ህዝብ አንበርክኮ ወይም የአማራ ፋኖን አንበርክኮ እንደማይቀመጥ አስረግጬ እነግርሃለሁ። ቆርጠንበት ወስነን ስለወጣን ማለት ነው። በድሮን እየጨፈጨፉ ያሉት ንጹሃንን ነው እንጂ እኛን አያገኙንም ሲል አስታውቋል። እኛ ንዓና ብድሮን ገይሩ ከም ዘይጨፍጨፈና እንትርፎነቶም ንጹሃን ዜጋታት ወይ ድማ ህዝቢ ምሓራ ዳእምበር ንዓና ንፋኖ ንዓና ክንበርክኸና እውን ኣይክእልን እዩ። ንዓና እውን ኣይጨፍጨፈን ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንተሃልዩ እንኮ ነቲ ህዝቢ ጥራይ እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ማለት ንህዝቢ ምሓራ እዩ ዘጥቅዕ ዘሎ እምበር ንፋኖስ ኣይርከበሉን። ንፋኖ ናይ ምብራቕ ኣምሓራ ሓይሊ ፈፂሙ ኣይርከበሉን። እንተ ነቲ ህዝቢ ግን የጥፍኦ ከም ዘሎ ጭፍጭፎ ከም ዘሎ ብድሮናት ገይሩ ኣፈቆዱ ይዝርጋሓሎ ትስእልታት ኣብ ገለገለ ሰባት ዝዝርግሕዎ ኣለዉ። ስለዚ ፋኖ ቆሪፁ ጨኪኑ ስለዝወፀሲ ንድሕሪ ዝብለሉ የብሉን ንቅድሚት ጥራይ ክጉስግስ እዚ ናይ በዓል ብርሃነ ጁላ ፍርሃትን ራዕድን ትርጉም የብሉን ኣብ ቅድሜና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ እስከ ንኸይድ ንቐፅል መታገል እስከወጣን ድረስ በየትኛው መሳሪያ ተጠቅመን ሊዋጋን ይችላል ሲል አስታውቋል። ምርኮኝነትን የሚያውቀው ራሱ ብርሃኑ ጁላ ነው እንጂ እኛማ የቴዎድሮስ ዘሮች ነን እጃችንን አንሰጥም ብሏል። ነቲ ጻውዒት ናይ ኢድኩም ሃቡ ዝብል ዝሃቦም ዘረባ ከኣኒ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ደቂ ቴዎድሮስ ዳእምበር ከማኻ ልምዲ ናይ ምምራኽ ዘለና ሰባት ኣይኮናን እንማረኽ ሰባት ኣይኮናን ሰባህሪ ሰብ ልምዲ ወይ ሰብ ወልፊ ናይ ምምራኽ ኣይኮናን እንዳበሉ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተማሪኽዎ ዝነበረ ብርሃኑ ጁላ እዮም ዘላጉፅሉ ዘለዉ። መቸም ብርሃኑ ጁላ ንገዛእ ኣሕዋቱ ነቶም ትማሊ ምስኡ ኮይኖም ንወያነ ናብ ጎዳጉዲ ዘእተውዋ እዚኦም ፋኖ እዮም። ብፍሉይ ንፋኖ እዮም ዝፈርሁን ዝርዕዱን ዘንቀጥቅጡን ነይሮም ወያነ ነዚ ፌደራል ዝበሃል ሓይሊ ክላ እዚ ቃንጫ እንድዩ ስብር ከነብሎ ኢና ኢሎም ዝምኩሑ ዝነበሩ እዮም። ግን ንፋኖ እዮም ዝፈርህዎ ነይሮም ሕወሓት ወይ ወያነ ማለት እዩ። ሓቂ እዩ ንውሱ ከሉ ከነግድለሉ ድልና ኣይኮናን። እንተኾነ ግን ብሓገዝ ድሮናት ገይሮም ወላ እኳ እንተፈተኑ ነቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ ክርክብሉ ኣይከኣሉን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ዝጭፍጨፍ ዘሎ ብምሉኡ ህዝቢ ጥራይ እዩ። እዚ እቲ ሓቂ እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ። ስለዚ ተበዓል ልምዲ ወይ ለኻ ንስኻ ክትማረኽ ኢኻ ንሕናስ ደቂ ቴዎድሮስ ኢና ንማረኽ ኣይኮና ንብሉ ኣለዉ። መልሲ ናይ ፋኖ ንብርሃነ ጁላ ማለት እዩ በዓል ወልፍን በዓል ልምድን በዓል ኣመልን ኢድካ ከም ቀደምካ ክትህብ ኢኻ ናባና ንሕና ክንማረኸካ ኢና እዩ ዘስምዕ ዘሎ። እስከ ንቐፅል። መማረክ በእነሱ ነው የሚያውቁት። መማረክ የሱ ሰራዊት የሚያውቀው በጦር ሜዳ ግንባር ከራሱ ጀምሮ መማረክን የሚያውቁት እነሱ ናቸው እንጂ እኛማ የቴዎድሮስ ዘሮች ነን አንማረክም፣ እጅም አንሰጥም። ነገ አማራን ህዝብ ብሶት እንባውን እናብሳለን ብለን በልበ ሙሉነት ቆርጠን የተነሳነን ማለት ነው። ፋኖ ዋና ፌደራል መንገዶች ላይ ነው እየታገለ ያለው። በረሃውና ወረዳዎች በእኛ እጅ ስር ናቸው ሲልም ለድራይ ኒውስ ገልጿል። ከተሞች ላይ ውጊያ የማናደርገውም ህዝባችንን ላለማስጨፍጨፍ ነው። በፍጥነት የውጊያውን ሜዳ እንቀይራለን ብሏል። እኛ ግን ዋና የፌደራል መንገዶችን ነው ጠንክሮ ይዞ እየታገለ ያለው እንጂ በሌላ በኩል አጠቃላይ በረሃዎቹ ያሉት በፋኖ እጅ ነው ያሉት በረሃዎችና አብዛኛው ወረዳ ማለት ነው። እቲ ዝበዝሐ ወረዳታት ወይ ድማኒ እቲ ስፍሓት ናይ ኣምሓራ ዘሎ ወረዳ ዝበሃል ወይ ዞባታት ዝበሃል ሲ ኣብ ትሕቲ ፋኖ እዩ ዘሎ፣ ኣብ ትሕቲ ኢድና እዩ ዘሎ። ኣብ ገለገለ ከተማታት ንሱ ሒዝዎ ክህሉ ይኽእል እዩ። ንሱ ከዓኒ ገዲፍናዮ ዝወፀና ህዝቢ ከይጉዳእ ኣብ ከተማ ኮይና ተዋጊናስ ህዝቢ ከይንልክም ዳ እምበር ብኻልእ ኣይኮናን። ስለዚ እቲ ሓይሊ ምሳና እዩ ዘሎ፣ ሚዛን ሓይልስ ምሳና እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ። بتزاور من قد قا نتقرأ انتهي قبروهم على بعل برهان الجلا ويدماني بعل أبا أحمد مسارحنا البوليتيكا قبروهم كم زلوا جينا خبت نهزب محراب بدرون زتفوا زلوا نهزب تقرأ كأني
بتميت حجون قتلوهم زلوا وخريئنا زخل تكونتات سك حبرنا نرأيه إذا قد عايزي وي إذا من قصقاس زي أبي تبي أترى يزولو نايب علابي من قصقاس نايب فلي سبات جوجل من قصقاسي كم بعل أورمو حيلي قينو جن أورمو خنبل كلنا نساتهم زحل منبر حزب أورمو حليمو مالتا يكونن مخنياتو أونكشن نبعلو ناي أورمو من قصقاسي حجي إزي ناي أبي جن كم تناي ويانا مالديو كم زعداويان مش هلكا دك حدا عدي نتا إثيوبيا تمالي زول عواز نبورو حجق أبي كم يزقبر زلو نسو بعلت بيتو بيت سبان بيت سبون بأمنات ناتكا غير كاسي ناتكا سلطاني ناتكا نكسنت نمسفحفح كدامنا يتن معرباوين كان كخاني كتهبتم زبل فيتشريتي نايتوم زرئي ويدما نايتوم بيت سب يمزح المزلو كمزي امباير ناتكا تقبر نايهابتي كم عينت حلمي حيزو تنكسا عيسو زلو إذن أمود داتا نويانا عي تغمان أمنتا يتيو هالو نزب تقراي يغن حوحات مالتيو انتو غنقن حجي أبزقوا نزي هزب تقراي أمنتا يكونو تاتالو سكن خين رايو وردا يجرات أويا فرقيوت نايت تميت منس انتايو نايت تميت منسي ناماي قداي ما يندحرهم نما زيرو هم قلو يشنف النيرو ما يسلو زي اللقن تري اللخي حزب عبر قال تكذا تترئيس هو تترئيسو من يترأسن بي إذن رئيس لنا حجي تكذا أبقد ميهم تترئيس الله أبقد معينهم يحلف الله بطئل الله السمك أبقون الله انتا يم كوينهم إذن حزبي ما ينكل أبقد ميهم بماي زيج النغز الله كحرسون كبالعون زي كألو كساتين زي كألو اندحريلنا كنسمع من زوم سبعي اسكان غزل هو تترئيسو من يترأسن بي بجلفا كيتا العلا سلطة كتنا العلا لا يخلني ذي أقن عرقوا تقديبا لهزمنا كتقم يا سلطة بلا نغرت خزقن ذي أقن عرقوا تقديبا لهزمنا كتقم يا سلطة بلا نغرت خزقن كتقبر يخالد لمن تعيو زينك تكذا تكذا ندعب من تاي كامل هون الفلت النجار يبلي زير جن بيجلفا ماي كيتا العلا تبيلنا تخلخلات سم حنت كالم عي خيلن خزن علمعنا نخيل جن عرقني هنا ندعب من تاي كامل هون الفلت النجار يبلي زير جن بيجلفا ماي كيتا العلا تبيلنا تخلخلات سم حنت كالم عي خيلن خزن علمعنا نخيل جن عرقني هنا بدن بيجدبلنا عرقنا قديمنا بدن بي علمعنا كنبلع خزون ترى مرأيا مالتيو حدا نيونا شنقرت التقالو قال ماله مرأيا لعرسهم لأفاتهم خشفهم لمبلعهم لجمار النينا لقريم جن الزابو تازي عندحر تقديبا الزابو تازي عندحر لميعة بتخكلنيا غيرنا كل معبينا زمل تسبع علني خزمك مثلا بانتا تريد اللي انت دني سعر كل تلقم يبلا تري الله خزيا بذل خير خزيا يا بكا لزيا سامتلنا خزي لمز كاغريم لليه أملاك تتمثلنا تتقدمنا إذا قدمنا كنت كمينا سبيل تسفل لنا إيم بي خذ من تري اللخي واجواج اللي هزغلا ما يا سذا الشيء ويات مالي أم حرال لو بقول أورمو إلهم زوعلنا زنبرو تجارسي توم حواتهم زمر حوام زلوا حجي تلفا ماي مالتسي بمان كماي كابزيا كيتو العلو تبايلو زي منستر ماي كاني يتحساسبن له يጨنقن له مز بزح زغطمو زلو بزح حزب سي بحر إيرترا دو بحر صومال دو بحر جيبوتي دو بحر كينيا دو بحر صومال دو بحديث افدغ مستنفس كركب على نزبل سي هو نزي حجي تيميت موت زلو حزب دا انتاي كويني ايو كابتا ناتو ماي ابروسو تغزغزو زحدر زلو ماي بتيميت بتصمئن كموت سق إلى زريق زلوا نزه حزب إثيوبيا حزب تግራይ كو حزب إثيوبيا حزب إثيوبيا دميريو كندز مليون خون الله صباح كندز خون يزبل زنبره منستر هبتماي أبي لوم دا نزوم حزبو انتا خويني ما يزغل كلهم زلوا بحفش شعب إثيوبيا نسخ نبر تخوينو نزوم حزب زيوم كرعدوم الله نزوم حزب زياتهم كصنتهم الله زوم سبات زياتهم بخالق ببوليتيكا حاسبوهم زي يقولوا بخدومن بزسوتيوم تراي اندحسبه زصو زلوا صوتا أبي إثيوبيا أتوم تمالي حزب إيرترا سياس نسلطانو إلو ما يكليكم تبلونا زنبركم تأجيدا خلا إيرترا نجرا خليكم تبلونا زنبركم تأجيدا إيرترا خلصا ني عالم صادات بأخم زمتنا إيرترا
الشباب تحجزي عند أولكم قدكم ما تجارب على لغاتكم يقوم حجي تمنقستكم الجدا يبلو حجز ركب أسوار شميتن هبوم عرباويان نعهم نخطف أبزت ميت زنخطو تبيعويان سي مرحتي تعي أي رخبكم سلازي تعي مرحنا خلوا وكات راي زي كونه أقداسي تعي حزبون خططري حزبون ناتو إثيوبيا هاغورو حنت مخانا سودما حدا حزب مخانو تردين أمينون دوبو قفروت مخانو فليتون إذا حدث قدسنا يسلش تشحدو قل تشحدو زي نبركان زي تفلطون ناتي ندابلك حمام وصيغا مس كبابي خازلو غورا بتتسامع اخ تنبر ناتكامبر ندمات كاخيت امد كامنبر فوسيو تعنا دمايو كاب كمزون ناصخ غبركم يلا امنانه سلامتاي ززمت مرحي بحركم صالكم يندابل زطبر طرايو كمصكم እሱ መጻወት ናቶሚዮ መጻወትና የፖለቲካ ቼስ ይዘርባዚ ብስተረፈ ካል ኩኑኑ አይኩሉንም እንዳማቶም ባህርታት ማለት እዩ ናይ ዝኮነ ታገር ትሆን ስለዚ ኣብ ቅድማ ዓይነ ጋዘሎ ማይ ዝውሕዝ ዘሎ ንሱዳን ይኹን ግብጽ ይኹን ዝኸይድ ማይ ከልክልካ ህዝብኻ አይናይ ለማዓት ከረጋግጽ ድሊ መንግስት ኢትዮጵያ ዕላሙ ሓደ እዩ ንሱ ኻኒ ህዝቢ በሐፈሻ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ይኹን ህዝብ መሓራ ይኹን ካል ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ብራዕድን ፍርህን ክእዘዝዎን ክንብርክኹሉን ጥራዩ ንኻልኦት መርአያ ይዝገብሮም ዘሎ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ጀኖሳይድ ኣብ ዘመን ሕወሓት እዩ ዝፍጸም ዘሎ ሻዕብያ ኣትዩ ዘይኮነስ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ብልጽኹም ማይ ከይትትንክፋእ ዝብለኩም ዘሎ ሩባ ከይትትንክፋእ ዝብለኩም ዘሎ እቲ ትብልዎ ዝነበርኩም ሰራዊት ኤርትራሲ ብግብሪ መንግስትኩም ዘርእየኩም ዘሎ ንሱ ተሐቂ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ግን ካብቲ ዝነበሮ ቀጫን ካብቲ ዝነበሮ ባንን ካብቲ ዝነበሮ ብራሾን የስተየኩም ነይሩ እዩ ስለዚ ሕጂውን ልብ ግበሩ ኣበይ ኣሎ አንፈትኩም ናበይ ገጽኩም ትኸድለኹም ጸላይኹም ከኣፍለጡ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ንህዝቢ ጸላእቲ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም እንትርፎ ንስርዓታት ነቶም አንጻሮም ዝንቀሳቀሱ ስርዓት መለስ ባዕልኹም ኢሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ክእለ ወይ ሓሳቡ ቅይር ኣለዎ እንታይ ምልኮቶ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኹም ኢሉ ፈልጥ ድዩ ኣይእትዎን ኣብ ጉዳይኩም ስለዚ ሕጂውን ኣተሓሳስብኹም ቀይሩ ተጋሩ ጸላይኹም መን ይምኻኑ ፍለጡ ጸላይኹም ኣተሓሳስባኹም ባዕል እዩ ዘይናትካ ምድላይ ማለት እዩ ሶኻ ናትካ ተደሊኻ ኣብ ናትካን ብናትካን ተሓስብ ትኾንካ ከም ናይ ሓሶ ፅንፅዋይ ወፂኻ ትነብር ተሊኻ ዝጎድኣካ የለ ስትንክየካ የለ እስኻ ድማ ክትጎዳእ ኣይተሓስብኒ ኢኻ ዝጎድኣካ ኸ የለን ኣርባዕተ ነጥቢ ስለዚ ልቦና ሃብኩም ምሕረትካ ኣይወርደሉ ትህዝብኹም ኣምላኽካ ባዕሉ ይጠምቶ ንሕና እንታይ ክንብል ኢልና ኣብ መሬትኩም ኣቲና ንዝኾነ መንግስትኩም ኣይንትንክኒና ክሳብ ዘይትንከየና እሱ ኮ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘኽረዓካ ክሳብ ዘይትንከኻዮ ኣይትክየካን እዩ ብኣፍካ ዝበልካ ኢልካ ስቕ ኢሉ ይዝርእየካ ክትንክዮ ኢልካ ትንክፍ ከተብል ኢልካ ተመፂኻ ግን ማለት ሲ ነብሰ ምድሓን ዝበሃል ኣሎ ነብስኻ ሲ ምድሓን ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ዝጥቀም ሻዕብያ ሕጂ እውን ርእይዎ ኢኹም ሕጂ እውን ተምሃር ኢኹን ኣይንመሃር እንተልኩም ግን ልብ ሃብኩም ኣምላኽ ጥራይና ንብል نحج بزقلنا كان يجزي بقال نجار كسب زمتسكم سسنا إن منه كبرن مجوسن نحلتات مثل غالي إرترا كمون حزب من قستن دابلكو زال العلماء وزخرن سمعتنا أو نحفاش يترب تعبي تجري زي تخلى لما ما يقابل الزمالة تحنجر اندا تحزلة أتارينا يوم عين الحيارينا والتاتو لكن ما تنك عتعبيتو ستارون تقبل مشتو عقل حزبي تتناقفو قالت من الأمان الله ستنكفى قفا دوكس نبي لين محر قبر مرسحا